पैरामयेच्या लोकांनी ट्रक रोको आंदोलन चालूच दवरला। शेताच्या लुकसाणाचेरूय तरणाटे उलयतात आनी थळाव्यांक कामाक घेयात आनी आमचे ट्रक आसपोवन घेयात अशें सांगतात। खणवाले आनी सरकारी यंत्रणा आंदोलकांक किकोत करता अशें तांचें म्हणणें। मये पैराचे मिनाखण येरादारी करपी ट्रक आडावपाचे पैराकारांनी चालूच दवरला। डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बसका पे बसका चल्ल्यात पूण परिणाम शून्य। मये बरोबर पैरा गांवय खणवाल्यांनी तांबडो करून सोडला। दोनूय हातांनी वाठारांतल्या मिनेरांनी शेतां भाटां तळीं खरपिल्यांत। लोक पियोवपाच्या उदकाकय पादेशीर जाल्यात। गोंयगाणे तळे मयेचे फामाद मयेम लेक ह्या खणवाल्यांच्या रिजेक्शनांनी पुरवल्यांत। झरे शासना खातीर काबार जाल्यात। बांयो सुकल्यात। हर घर विकतें जल येयला। शेतांची लुकसाण भरपाय कितलीशीच वर्सां जालीं तुंबून उरल्या तरीकय खणवाले गांव पोखरपाचें सोडिनात। पैराकार दोन मागण्यांक दसून रावल्यात। थळाव्यांक काम, ट्रक आसपावन घेयात आनी हें करिना तो मेरेन खंय ते खण येरादारी सुरू करपाक दिवचे नात। आयकात थळाव्यांक। आमी जे लोक येयल्ले आसा पळय हांगा हे आमी बेश्टे येवंक ना, कितें तरी करपाकूच येयल्ले आहा। सो हेच्या पयलीं जेन्ना आमी हे मायनिंगे कडेन परत परत येवन जेन्ना 8 फावटी जेन्ना गेले पळय तेन्ना आमचेर कांयच निर्णय जाल्लो ना अजून पर्यंत। आमी त्या दिसाची अर्जंट मिटींग जी कॉल आउट केल्ली 6 तारखेक रातच्या 10 जी मिटींग जाल्ली पळय तेजे मिनिट्स ऑफ मिटींग दी म्हटले ते सुद्दां अजून आमकां मेळना। आमी ऑफिशियली ताका लेटर केल्ल्या तेजे सुद्दां अजून तो रिप्लाय दिना। आतां जे आमी हे उबे रावल्ले पळय हे बेश्टे रावंक ना। आमी सगळ्या ऑथॉरिटींक कळयल्ल्या, बिचोले पुलीस स्टेशनाक कळयल्ले आहा, आमचे कलेक्टराक कळयल्ले आहा नॉर्थ गोवा, मागीर बिचोले डेप्युटी कलेक्टराक कळयल्ले आहा, मामलेदाराक कळयल्ले आहा, सो मायन्स मॅनेजराकूय कळयल्ले आहा, पोल्युशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड थंय कळयल्ले आसा, मागीर मायन्स एंड जिओलॉजीन कळयल्ले आसा की हे हांगासर अशें जें आहा पळय आमचेर हे सगळें कितें चल्लां तें बरोबर चलना। हेका लागून आमी सगळें लिगली करून हांगा येयल्ले आसा की हे जो फायदो आहा पळय तो आमच्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक जावचो म्हणून। हे जे आसा पळय हांगासर मायनीचें उदक आसा पळय हे सरळ आमच्या शेतांनी वयता आनी सगळे आमची शेतां जी आहा पळय पिड्ड्यार जाल्ली आसा आनी हांगा मायनींग आसा पळय ही चलत आसा आनी आमचे जे शेतकार भाव आहा किंवा पैराचे जे विलेजर्स आहा हांकां सगळो त्रास जाल्लो आसा। सगळ्यांच्या घरान धुल्लो वयता, सगळ्यांक प्रॉब्लम फेस करता आनी हे जे गांवचे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते सॉर्ट आउट करूंक कितेंच रेडी ना। आमचे दोनूच मुद्दे आसले मेन की एम्प्लॉयमेंट आनी जे गांवचे ट्रक्स तेजेर ते कांयच फोकस करिना आनी बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा पळय तेजेर ते फोकस करता। मेन आमचो इश्यू आहा एम्प्लॉयमेंट। जर भुरगे कामाकूच वचना जाल्यार आमचे जे आहा ती घरां कशी चलतली हे आमचो मेन मुद्दो आसा आनी हेजेर ती कंपनी कांयच लक्ष घालिना। बाकीचे ज्यो गजाली आसा त्यो आमकां हेवटेन तेवटेन डायवर्ट करता, गांवच्या गांवांत झगड्यो लायता अशें करता। सो आमी मागता की हेजेर आमकां फूल गोंयचो सपोर्ट जावो आनी सगळ्या गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हे जे कितें आसा ते सारके व्यवस्थीत जावचे हीच आमची मागणी केलो की तुमचे मुद्दे सध्या पेंडींग आसा, इश्यूज पेंडींग आसा, सो ती अजून सॉर्ट आउट जावंक ना हेच तेंचे आन्सर आसता येयल्ले खातीर। मागीर तांकां आमी सांगलें की आमकां मिटींग दिया। लास्ट थर्सडे आमी तांकां लेटर केलें की 15 जानेवारीक आमी तांकां लेटर केलें की आमकां मिटींग जाय तुमच्या कन्सर्न ऑथॉरिटीच्या वांगडा डिसिजन मेकींग करपाक लागून। जे कितें इश्यूज पेंडींग उरल्या पळय ते आमचे सॉर्ट आउट करपाक लागून, बट ते तशें जालें ना। तेंच्यांनी मिटींग घेवपाक आमकां दिली, आमकां लेटरूय दिलें आनी आमी मिटिंगेक रेडी आसा, एक्रॉस द टेबल बसया आनी उलोवया म्हणून। जेन्ना आमी 17 तारखेक गेल्या सॅटर्डे 17 तारखेक आमी बसले तेंच्या बरोबर तेन्ना तेंचे कडेन खंयच्याच क्वेश्चनाचो आन्सर ना। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी विचारली ते सांगतात आमचें चालू आसा, अजून वर्क प्रोग्रेस चालू आसा आमचो, पूण सर तुमकां कितलो टायम लागतलो पॉलिसी रिवील करपाक हे तेंचे कडेन आन्सर ना। सेकेंड विचारले डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रक्स। आमच्या गांवचे ट्रक्स येवपाचे आसात, आतां सध्या 5 रेडी आसा आनी बाकीचे आमचे येवपाचे आसात, ऑन द वे आसा। तेन्ना तुमी केन्ना आमचे ट्रक्स घेवन स्टार्ट करता? तर ते म्हणपाक लागले की ना अजून तुमचे ट्रक्स आमी घेवंक शकना। सेकेंड पॉयंटाचेर तेंचे कडेन कांयच आन्सर ना। सो तांकां आमी सांगलें सर तुमी तुमच्या हायर ऑथॉरिटीज जे आसा डिसिजन मेकींग तांकां आफयात, आमच्या बरोबर बसात, आमी बसपाक रेडी आसा, आमचे इश्यूज आहा ते सॉर्ट आउट करात, तो पर्यंत आमी मायन बंद दवरतले। जो मेरेन आमचे इश्यूज सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी मायन बंद दवरतले, ऑपरेशन्स तुमची बंद करतले। आतां तुमकां कसलेच इश्यूज अजून मेळोंक ना? कितले मिटींग जाले सादारण? म्हाका दिसता 8 ते 10 मिटींग जाल्यो आमच्यो। 8 ते 10 मिटींग जाल्यो सगळे टोटल 8 ते 10 मिटींग्स जाल्यो आमच्यो एक्रॉस द टेबल। मायनीच्या ऑफिसान प्लस कलेक्टर साहेबाच्या ऑफिसान 2 मिटींग जाल्ल्यो आसा।
एकदा आमदाराकूय घेवन कितें मिटींग जाली? एकदा आमदाराक घेवन मिटींग जाल्ली, बट तेन्ना आमचे पयरा ग्रामस्थ कोण नासलेले. ओके. बरं, सो आतां तुमचो लास्ट डिसिजन? आमचें डिसिजन हेच आसा, जो पर्यंत आमचे मुद्दे जे आसा हे 2 डिमांड्स जे आसलेले, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी तुमी रिवील करता म्हणटली अंडर सालगांवकर कंपनी, ती रिवील जाली ना, ती जावपाक जाय. आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस सिस्टम तुमचें काम नाका. दुसरे ट्रक्स जे आमचे पयराचे आसा ते डिप्लॉय जाल्ले जाय आमकांय मायंड चल्लेली जाय. आमकां ऑपरेशन्स बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट केल्ले जाय. आमकांय आमचें पोट आसा. सो तेका लागून आमी तांकां कळयलां की जो मेरेन तुमी आमचे डिमांड्स कंप्लीट करिना तो मेरेन आमी ऑपरेशन्स बंद दवरतले.